Okey, hai, saya Renisa. Saya sekarang berada di A-Park. Okey, teruskan soalan anda. This is saya punya pertama kali datang kat sini. Walaupun sebelum ni saya dah pernah lah buat survey to website. Kadang-kadang saya bertanya juga dekat kawan-kawan on which venue yang sesuai kalau nak buat ada apa-apa event kan. So A-Park ni one of the nama yang selalu came up lah. Saya tak pernah datang lagi tapi tengok through website. But this is my first day dekat sini and I boleh tengok sendiri dengan mata kasar. Such a very nice place, sangat damai, aman and quiet juga. Memang sesuai lah untuk kalau nak buat apa-apa event sekalipun, kalau wedding. InsyaAllah saya boleh consider, tapi boleh memang boleh set up kan? Boleh set up sana semua, tapi nice. Sebab ada rumah kat sana, ada rumah singgahan besar juga, cantik kat rumah tu, ada jambatan ni. I think dia punya environment memang sangat nice lah, sebab ada banyak pokok-pokok, not too hot. Overall, saya boleh bagi this place. Tak tahu lah, saya tak pergi tempat lain lagi kan, tapi saya jarang pergi tempat event, tapi saya nampak ini, saya dah impressed juga, so I give 10 out of 10.